नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना का मतलब मृत्यु नहीं है, मनोबल रहने पर कोरोना को भी हराया जा सकता है। चिकित्सकों के इस वाक्य को फिर से सच साबित कर दिखाया पारुल बला देवी ने। 100 वर्षीय पारुल बला देवी ने कोरोना महामारी जैसे बीमारी से युद्ध जीतकर घर वापस लौटी। सिर्फ यही नहीं, उनके साथ उनके घर के और 14 व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित हुए थे। वे सभी कोरोना संक्रमित व्यक्ति कोरोना से स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। पिछले 6 नवंबर को सिल्लीगुड़ी के नर्सिंग होम में पारुल बला देवी अपने पारिवारिक सदस्य के साथ भर्ती थी। वे सभी संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं, परंतु पारुल बला देवी को अस्पताल से घर वापस लौटने में 26 दिन लग गए। 100 वर्षीय पारुल बला देवी को पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटने से चिकित्सक बहुत ही खुशी है। दूसरी तरफ शुक्रवार मां को घर वापस लाकर उनकी लड़की आरती सिकदार कहती है कि वे बहुत ही खुशी है। अपने 100 वर्षीय मां को इस बीमारी से विजय प्राप्त करता देख बहुत ही खुशी है आरती सिकदार के साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य। दूसरी तरफ चिकित्सक सीपी शर्मा कहते हैं कि वृद्धा होने के कारण हम लोगों को बहुत टेंशन था, क्योंकि उम्र हो जाने से मनुष्य का बहुत अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाता है। उसके बावजूद उन्हें स्वस्थ करके उन्हें घर लौटाकर हम लोग अत्यंत ही खुशी है, यह कहना है चिकित्सक सीपी शर्मा का। सिर्फ यही नहीं, घर के बाकी सदस्य भी पूरी तरह से स्वस्थ है। यह घटना सच में एक उदाहरण है कि कोरोना होने से ही लोगों की मृत्यु नहीं होती। चिकित्सक का सलाह मानकर चलने से कोरोना जैसे महामारी को भी हराया जा सकता है। সবাই আসছে তোমার ফটো নিচ্ছে ভালো ভালো হ্যাঁ ঠিক আছে এবার হাসো একটু হাসো 105 মোবাইলটা একটু পেছনে রাখো। খুব আনন্দ লাগছে এটা বলতে, মা বাড়িতে আনন্দ লাগছে, প্রচণ্ড আনন্দ লাগছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ছিলেন, হ্যাঁ অনেকদিন আপনাদের এখানে ছিলেন, আপনাদের যত্নেই ভালো হলো আর কি। যখন পেশেন্ট এসেছিল সি ওয়াজ 100+ বয়স অ্যান্ড পেশেন্ট মতো ওয়াজ কোয়াইট সিরিয়াস, কেন কি ওনার অক্সিজেন হাই ফ্লো অক্সিজেন প্লাস বাইপ্যাপ দরকার হচ্ছিল, প্লাস পেশেন্ট ড্রাউজি, খাওয়া দাওয়া কিছু করতো না। তো অ্যালং পেশেন্ট সঙ্গে অনেক লোক ওনার ফ্যামিলি মেম্বার যে ইনফেক্টেড ছিল ও ভর্তি হচ্ছিলেন। তো luckily after fighting for around 26 days, 26 days, after fighting for around 26 to 30 days, এখন পেশেন্ট সুস্থ হয়ে গেছে, absolutely normal, and she could go home. And the good news is all family members, around 14 জন ছিল সঙ্গে পজিটিভ, সবাইকে কিছু লাকিলি কিছু হয় না, সবই সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছে। লং টার্ম হসপিটাল স্টে, 24-25 হসপিটাল স্টে অবধি কেউ কমপ্লিকেশন হয় না। সো দ্যাট মিনস আই শুড কংগ্রাচুলেট মাই নার্সিং স্টাফস, মাই টেকনিক্যাল স্টাফস, মাই জুনিয়র ডক্টরস অ্যান্ড মাই অফিসিয়াল স্টাফস। দে হ্যাভ ম্যানেজ, ভালো করে ম্যানেজ করেছে। সো এরকম পেশেন্টকে ডিসচার্জ করতে পেরেছে। आरंभ हो गया जलपाईगुड़ी में मेडिकल कॉलेज का संरचना व्यवस्था का कार्य। 10 दिन से चल रहा है मेडिकल कॉलेज कैंपस का मिट्टी निरीक्षण। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज कैंपस जाते वक्त वर्षा के दिनों में पानी का जमाव ना देखा जाए, इसलिए संलग्न करला नदी में एक बांध का निर्माण अति आवश्यक हो गया था। उस बांध निर्माण का कार्य भी आरंभ हुआ शुक्रवार से। फलस्वरूप शहर के टीबी अस्पताल पारा में वर्षा के समय करला नदी का पानी से उत्पन्न समस्या से रिहाई मिलेगा इलाके वासी को। इस कार्यक्रम के द्वारा बांध निर्माण का सृजना किए बारोपटिया नौतुन बस ग्राम पंचायत का उप प्रधान कृष्णा दास एवं सिंचाई कार्यालय का अधिकारी शांतनु धर। इसके अतिरिक्त इस दिन उपस्थित थे जिला परिषद के खाद्य कर्माध्यक्ष गीता दास राजवंशी, पहाड़पुर ग्राम पंचायत के प्रधान अनीता राउत, उप प्रधान बेनू रंजन सरकार, समाज सेवी मकबूल हुसैन प्रमुख। चैनल बांग्ला द्वारा दिए गए इस साक्षात्कार में कृष्णा दास एवं शांतनु धर कहते हैं कि बहुत दिनों की मांग पूरा हुआ। 600 मीटर लंबा यह बांध तैयार होने से इलाके वासी अत्यंत ही उपकृत होंगे। আজকে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি, সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে মানে করলা নদীর যে বাঁধ, সেই বাঁধ এখানকার লোকের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। তো সেটা আমাদের মামাটি সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার এবার এই বাঁধটা করে দিচ্ছে। দীর্ঘদিনের লোকের দাবি এবং খুব অসুবিধার মধ্যে এখানকার লোক থাকতো, সেই কাজ উদ্বোধন আজকে আছে। সেই বিষয় নিয়ে আমরা এখানে জেলা পরিষদ আমাদের
মেম্বার আছেন গীতা দাস রাজবংশী, আমাদের পাহাড়পুরের প্রধান আছেন, উপপ্রধান আছেন। তো এটা জেলা পরিষদের মধ্য থেকে এই কাজটা হচ্ছে। এই কাজটা হলে এখানকার লোক অনেকটাই যে দুর্ভোগে ভুগত সে থেকে রেহাই পাবে। কত মিটারের বাঁধ হচ্ছে এটা টোটালে 1,66 লক্ষ টাকার কাজ আছে। কত মিটার এর পারফেক্ট জানাই 600 মিটার টোটালে 600 মিটারে টোটাল এই কাজটা হবে। 180 মিটার হচ্ছে রিপেয়ারিং আছে। কবে থেকে কাজ শুরু হবে? কাজ দেখতে পাচ্ছেন মাল অলরেডি পড়ে গেছে, মানে এই সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে। আপনারা এখন অর্থাৎ যেখানে মেডিকেল কলেজ তৈরি হবে জলপাইগুড়ি, আপনারা ঠিক সেখানেই একটা সয়েল টেস্টিং করছেন। এক্ষেত্রে আপনারা কি কি দেখলেন এবং কি পেলেন এই মুহূর্তে? আমরা এখানে এসছি টেস্টিং করতে কলকাতা থেকে। আমরা এই নিয়ে 2টো পয়েন্ট টেস্ট করছি। এটা আমাদের BH4 টেস্টিং করে আমরা যেটা পাচ্ছি সেখানে আমাদের কিছুটা মাটি আছে, তারপর স্যান্ডস গ্যাভেলস মিক্সিং কিছু। আমরা এখানে 25 মিটার পর্যন্ত গেছি, অনেকটা বড় হলে 25.5 পর্যন্তও গেছি। এই লেয়ারটাকে মাপার জন্য এখানে মানে বিল্ডিং যেটা হবে তার যে বেয়ারিং ক্যাপাসিটি সেইগুলো ক্যালকুলেশন হবে, এরপর ল্যাব টেস্ট হবে, রিপোর্ট আসবে। তারপরে জানি না যে কোম্পানি আমাদের পাঠিয়েছে, আমরা L&T কাজে এসেছি সেখানে। L&T এবার তারপর ডিজাইন কি করবে, তারা কি কাজ পাবে সব অত বৃত্তান্ত জানি না। জাস্ট আমরা টেস্টিং করবো, নিয়ে চলে যাবো, তো ল্যাব টেস্ট হবে, তারপরে যা হওয়ার এখানে হবে। কতদিন ধরে কাজ করছেন এখানে? আমরা কাজ করছি আপনার এই দিন 10 হবে। তার মধ্যে 2টো পয়েন্টে আপনারা করেছেন? হ্যাঁ, এই 2 নম্বর পয়েন্ট চলছে। প্রথম পয়েন্টটা কত মিটার পর্যন্ত গেল? 25.5। এটা কি আশা করছেন? এটা বেশি যাবে এখনো পর্যন্ত কি আশা করছেন? আমাদের ডেপথ এখানে বলা আছে 25 মিটার। হ্যাঁ, আমরা 5 মিটার বেশি গেছি, 0.5 মিটার বেশি গেছি। হয়তো আরও চেষ্টা করলে যাওয়া যাবে। ঠিক আছে, তো আমরা 25 মিটার পর্যন্ত আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে এসেছি এখানে বর্তমান। যেহেতু আমাদের যা কন্ট্যাক্ট ছিল, কন্ট্রাকচুয়াল মেশিনের পার্টস এসছে, এরপর বেশি হলে আমরা বেশি অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে, তার উপরে বেশি আরও কিছু করতে হবে, কিন্তু যাবে। ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের এটা তো ধরুন একদিনে হয় না, এটা দীর্ঘ প্রায় 1.5-2 বছরের একটা প্রচেষ্টা। কারণ এই অঞ্চলে আমরা জানতাম রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটা মেডিকেল কলেজ করা হবে। তার সাথে সাথে যেটা মূল সমস্যা ছিল যে নদীতে ভাঙন প্রচুর হয়। তো এই ভাঙনটা রুখতে, জমি ক্ষয় রুখতে আমরা এই পরিকল্পনাটা নিই 2019 সালের গোড়ায়, এবং সেটা আমাদের প্রজেক্টটা তৈরি করতে করতে আমরা করে যখন টেন্ডার প্রসিডিওর শুরু হওয়ার পরে হয়ে যায় হচ্ছে আপনার কোভিড, এবং কোভিডের 3 মাস কাটার পরে চলে আসলো বর্ষা তো কাজ করা যায় না, এবং তারপরে এই বর্ষার পরে পুজোর পরে এখন কাজটা শুরু হচ্ছে। এমন কোনো পদ্ধতি আছে নাকি যে সমস্ত জলপাইগুড়িতে অন্যান্য বাঁধ যে পদ্ধতিতে তৈরি করা হচ্ছে? না, সেই পদ্ধতিতেই তৈরি করা হবে, এবং আমাদের যে সাকসেসফুল আমরা এত বছর ধরে করে এসেছি, করলার উপর দীর্ঘ দিন ধরে রয়েছে, সেটাই কন্টিনিউ করা হবে। भयानक अग्निकांड में जलकर पूरी तरह राख हो गया 90 से 100 दुकानें। मध्य रात्रि में धूपगुड़ी के कपड़ापट्टी इलाके में आग लग गई। आग नियंत्रण में लाने के लिए बहुत ही कसमकस करना पड़ा धूपगुड़ी के दमकल वाहिनी को। सूचना मिलते ही दमकल का 2 इंजन एवं मैनागुड़ी का 1 इंजन घटना स्थल पर पहुंचकर आग को नियंत्रण में लाने की कोशिश करती है। दमकल का 1 इंजन कुमलाई नदी के साथ सहयोग करके पानी की व्यवस्था करता है। बक्सीरहाट एवं फालाकाटा से भी 2 इंजन आता है। 4 घंटे की लगातार कोशिश के बाद आग को नियंत्रण में लाया गया। दूसरी तरफ इस अग्निकांड में कई करोड़ रुपए क्षतिग्रस्त होने की अनुमान लगाया जा रहा है। क्षतिग्रस्त हुए दुकानों में कपड़े का दुकान, सोने की दुकान सह विभिन्न मूल्यवान सामग्री की दुकानें थी। উপরটা ছুটতে হবে, উপরটা দরকার আছে, উপরটা গাছ ভিতরে কিন্তু আগুন রয়ে যাবে। ভাঙেন গায়ে করে এখানে পড়ে যাবে ওয়ালটা। पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन परिस्थिति में न जाने कितने व्यक्ति जो रोजगार विहीन हुए हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लॉकडाउन में एक मत्स्यजीवी काम छोड़कर घर में बैठे रहते थे। उसी दौरान एक बीमारी ने भी उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, परंतु आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण ठीक से चिकित्सा नहीं करवा पा रहे थे। विभिन्न कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिला।
फलस्वरूप बाध्य होकर उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना। शुक्रवार अपने ही घर में गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया उस मत्स्यजीवी ने। जानकारी मिलती है कि उस व्यक्ति का नाम परेश सरकार है। पेशे से मत्स्य व्यवसायी 50 वर्षीय परेश सरकार का घर जलपाईगुड़ी शहर के 9 नंबर वार्ड के सुभाष उन्नयन पल्ली इलाका में बताया जा रहा है। पुलिस घटना स्थल पर उपस्थित होकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मार्ग में शव को भेजती है। इस घटना से सुभाष उन्नयन पल्ली में शोक की लहर छा गई। आत्महत्या परेश सरकार के पड़ोसी सुजन कुमार का कहना है कि लॉकडाउन में कर्महीन हो चुके थे परेश सरकार। कोई आर्थिक सहायता नहीं पाकर चिकित्साहीन परेश सरकार मानसिक एवं शारीरिक अवस्था से टूटकर यह कदम उठाए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने के कारण परेश सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। उन्होंने इस आत्महत्या के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। একজন মৎস্য ব্যবসায়ী নাম হচ্ছে পরেশ সরকার, বয়স 50। লকডাউনের জেরে ব্যবসাপাতি বন্ধ হয়ে যায়। রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার দরুন যারা আশাকর্মী তারা প্রতিনিয়ত ঘরে ঘরে বলে রাজ্য সরকারের লোক বলছে দুয়ারে দুয়ারে রাজ্য সরকার, কিন্তু সেই খোঁজ খবরগুলো নিতে পারেনি। রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার জেরেই এই মৃত্যু। কি হয়েছিল আসলে? হয়েছিল একটা পেরেক সম্ভবত গেঁথেছিল, হ্যাঁ, পশ্চাৎ ধারে। সেটা ট্রিটমেন্ট করাতে পারেনি, তার জেরেই শরীরে পচন ধরে। অসহ্য যন্ত্রণার জেরে নিজেকে আত্মঘাতী হতে সমর্থ। বয়স কত হয়েছিল? পরিবারে কি আছে? পরিবারে স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, পুত্রবধূ আছে। বয়স কত হয়েছিল? কাগজ কলমে 50। ऑनलाइन में बाइक विक्रय का विज्ञापन देखकर जाल तैयार करता था एक दल। बाइक खरीदने का बहाना करके बाइक ऑनर के साथ संपर्क करते थे वे लोग। उसके बाद बाइक ऑनर से वे लोग कहते कि बाइक चलाकर टेस्ट करना चाहते हैं। बाइक टेस्ट के नाम पर बाइक लेकर जो वे लोग निकलते थे फिर वापस नहीं आते। उसके बाद वे लोग उस बाइक को स्थानीय जगह पर विक्रय नहीं करके विभिन्न स्थानों पर विक्रय करते थे। दक्षिण 24 परगना जिला में इस प्रकार के बाइक चक्र का घोटाला चल रहा है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस छानबीन पर उतर गई है। जानकारी मिलती है कि सोनारपुर थाना इलाका का सुभाष ग्राम में इसी प्रकार के एक युवक का बाइक चोरी हो जाता है कुछ दिन पहले। उसके बाद उस युवक ने सोनारपुर थाना में आरोप दर्ज किया। आरोप दर्ज होते ही पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। विभिन्न इलाके में सीसीटीवी फुटेज देखकर एवं प्रताड़ित युवक का फोन कॉल का सूत्र पकड़कर घटना की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। गुरुवार इस घटना से संबंधित नरेंद्रपुर थाना इलाका के सिमुक ताला से एक युवक को गिरफ्तार करती है पुलिस। आज उस व्यक्ति को बरुईपुर अदालत में हाजिर किया गया। पुलिस को संदेह है कि इस घटना से और भी बहुत व्यक्ति जुड़े हुए हैं। पूरे गिरोह की छानबीन में लगी हुई है पुलिस। ওএলএক্স দিন কয়েক আগে ওএলএক্সে বিজ্ঞাপনে সাড়া দেওয়ার নাম করে এই একটা চক্র কাজ করছিল যারা এইভাবে গাড়ি চুরি করছিল। তো পরবর্তীকালে আমরা এটার সন্ধান পাই এবং মামলা রুজু হয় এবং তার ভিত্তিতে এদের একটা বড় গ্যাং সক্রিয় এর পিছনে এই অভিনব কায়দায় চুরি করা। তো সেটার আমরা পুরোটা একদম গভীরে ঢুকতে পারি এবং বাইক সহ যে মূল অভিযুক্ত এই চক্রের তাকে আমরা কালকে গ্রেপ্তার করি। এরকম এদের চক্র চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে এবং আমরা খুব শীঘ্রই তাদেরকেও ধরে ফেলতে পারবো। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।